किए बे तू हाँ अरे तू किए सल्ला गियर टा न्यूट हाँ ମୁଁ ତ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି अरे कहाँ से ଯା କହିଦେବୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବି अच्छा 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 ठीक अच्छे ओ गुरु ये सल्ला टा कुआड़े आसिले परिबा पाए हरम चोदो आधे घंटा छेलिटा भूल बसत पसी जाइछि हरम चोदा हाय भक्तरे তুমি পকাইলা তোর এতে সাহস তোর যদি প্রাণে আছে যৌবনে যাওছিলে সে পটে দেই না তোর হস্তে তুই পাইলা পঞ্চি জানি যাবে দিন গলি ছি ছি তোতে লাজ লাগিবা কথা গোটিଏ ନିରୀହ ରମଣୀ ଦେଖି କରୁଅଛୁ ବଳାତ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ ତତେ লজ্জা লাগুনি ও খাইবা ভাতরে ছড়াই দেলো তোর কোন হবো ছিয়ে କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ତାକୁ ବୁଝା ये मोरी में क्लासे चिसया କଣ କହିଲୁ तोर